फैनी निकालो फैनी बाइक से मॉल लेवल खाई हटाई चलो अपना अपना पीछे मोड़ चल गेला दरकार तो এত মানে সুন্দর তারা এখানে আর উচ্ছ্বাস মেজাজে যেদিন ভোটের দিন মানে আমরা যে ডিউটি থাকি ডিউটি দরকারই পড়ে না তারা ডিউটি আগে তো অ্যাপ্লিকেশনটা দেয় ওনারে ভালো ভালো দিনগুলো লইয়া ভালো ভালো সময়গুলো লইয়া যায় পরবর্তী সময়ে আমরা ভালো সময় দিছে না দিছে না আমরা পুলিশের ভুক্তভোগী হয়ে যাই আর মিটিং মিছিলে একটা মুজ পারমিটেন এটা বলে তো বেদনা কাছে না বাইরে থেকে দেখে গেল কাটা কোন দিকে সিরিয়াল প্রোগ্রাম আছে আর আমার রিকোয়েস্ট থাকবে ওইটা যেটা টাইম 48 আওয়ার্স এট লিস্ট তো আমি যেটা বলছিলাম যে ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি ধরেন হঠাৎ করে একটা মিটিং করবেন আপনারা কেউ ভিআইপি আয়া করতেছে tamni tei tini omo norok asuklai mani thanao তিনি जों আসুকমানি উদ্দেশ্যকে হাই চিনি যে তব 2023 যে স্টেট অ্যাসেম্বলি ইলেকশন নাই आ इलेक्शन गाहाम गोरोंख्लायै नायथक मोजां रेवै पायनानि बागै जत पार्टीनि बर'नो जों रिंखा और कांग्रेसनि फाय मानजाक फायखा আমরা বাঙালিनि সিপিএম पार्टीनि ओमफ्राय बिजेपिनि आईपीएफटिनि ताय त्रिपुरा मथानि बरक फायखा जतन और ओमफ्राय और जों कग्लाम सालायखा बरक बुजोंनो साखा जे पुलिस जाते निरपेक्ष भूमिका नावै डिउटी खाना बागै ओमफ्राय ताय खबर मांहा गाने दाक्ते दाक्ते आरो थानानि बागै हेनि ब्रक कयखा जोंनो जों आबनो जों साइटकनाय जाते जों पुलिस निरपेक्ष भाबे जों सामखायना बागै आबनो चिनि चेष्टा सब समय ताय क्विक प्रेजेंस अंना बागै जेकुनु सिचुएशन जों ओमफ्राय आंबो ब्रंनो कयखा जाते ओ जे फाइनाल इलेक्शन दंनो नायथखाय मोजांखाय मेला हेके उत्सवनि हेके पायना बागै ब्रंनो कयखा ओमफ्राय ताय बाजार दिनो स्पेशली कल्याणपुर बाजाराव चिनि आयां बिसिं बिसिं हासुकनि बरफ फायो ओमफ्राय विभिन्न जायगानि वानसा सिकाम जतनो फायो बाजाराव ओमफ्राय बाजार बारा जदि कोनो मिटिं मिसिलाव हांखाय सब समय একটা बखाव किरिमा दङ गन्डगोल दं अंनो तामया ताम अंनो हने किरिमा बाय बरकताय बाजार बुजु खायबांनाया नगो किफिलि थाङो ओमफ्राय आबनो तामहन आकमनो मुइतो नारगै जों ब्रंनो कयखा पुलिस हयते जे बाजार दिनो बाजार बान दिनो কোনো মিটিল মিসিং খায়াওই বাজার পাইখা হাंके সারিক বখা বরকनो खायना बागै के बरक कगनिखा बरक आकमनो नारगनाय आं एसडीपीओ हिसाबै आबनि सेलबो कतर सानामुसुगा आं एकजन भारतीय नागरिक हिसाबै सानामुसुगो एसडीपी तो परेसि फायो आं आनि कय मुंखायताबो पारा पाराव चिनि स्पेशली तिप्रासा पारा रगताबो ता मुनुगजागि दं चित्रहार हनै कैसा चेंगलायो आबनि उखलौखाय जान्दी मन्दा थंलायो शेष पर्यन्तखाय बरक पुलिसनो रां चार उरखनै बदनाम खालायै बरक जान्दी मन्दा मथंलायो बरकनि उद्देश्यखौ एक्चुअली कोनो जान्दी मन्दा चित्रहारनिया बरकाबो चित्रहारनि मुङै जान्दी मन्दा मथंगै निजे निजेनि पकेटनो कामाय खाना बागै बरकाबो खायलायो आं कयनाय पारानि बरकनो सिसावै सिसादि बासादि होननानै कारण अब समाजनो देरायै दंखाताबो होनका आबनि लगे लगे उस रायजो चिकिनाव थाङो सिख्ला सिख्लायाव थाङो